Hi, we're going to discuss market. A market is nothing more or less than the locus of exchange. Well, it is not necessarily a place, but simply buyers and sellers coming together for transactions. Tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. And these transactions occur because consumers and suppliers are able to purchase and sell at a price that is determined through the free interaction of supply and demand. And to understand the market, we need to understand the ideas of supply and demand and how they interact. The law of demand is principle of economics karena telah konsisten mengamati dan memprediksi perilaku konsumen secara akurat. Anyway, do you still remember the law of demand? Yeah, the law of demand states that as price increases, consumers will purchase less, and vice versa, as price decreases, consumers will purchase more. Semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah permintaan, karena akan semakin tidak terjangkau oleh para konsumen. Tetapi, kebalikannya, jika harga barang semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Of the specific commodity, ceteris paribus, dengan asumsi ceteris paribus, atau asumsi dasar dalam ilmu ekonomi, yang berarti faktor-faktor lain dianggap tetap. Misalkan faktor harga barang, faktor pendapatan, selera, itu dianggap tetap. So what about the law of supply? The law of supply atau hukum penawaran states that if the price increases, then the quantity also increases because the suppliers will supply more. And vice versa, if the price decreases, then the quantity also decreases. Jika harga naik, maka kuantitas juga naik. Dan jika harga turun, maka kuantitas juga turun. Jika kita perhatikan, kurva supply and demand itu saling bertolak belakang. Di satu sisi, para konsumen ingin membeli dengan harga yang lebih murah. Meanwhile, di sisi lain, para produsen juga ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Bisakah mereka bertemu? Yes, of course. Ada suatu kondisi di mana keinginan keduanya bisa saling bertemu, yaitu pada titik equilibrium, or equilibrium point, atau titik keseimbangan harga. However, everyone knows of a specific individual who may not behave as predicted by the law of demand. Ada beberapa orang yang tidak bersikap sesuai the law of demand, and it causes the fallacy of composition, sehingga dapat mengakibatkan the fallacy of composition. The fallacy of composition happens when one infers that something is true of the whole from the fact that it is true of some part of the whole. Contoh dari fallacy of composition adalah sikap hemat. Well, bersikap hemat is good when it comes to microeconomics. Tapi ketika untuk skala makroekonomi, maka bersikap hemat itu kurang baik. Bayangkan jika semua orang itu hemat, maka akan mengakibatkan konsumsi agregat menurun, sehingga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Well, basic human needs are simple, but every individual has additional personal wants, which may be very complex. And these complex personal wants dapat dipenuhi ketika konsumen mendapatkan barang yang memiliki utilitas, or utility. Utility adalah kemampuan suatu barang atau jasa dalam memberikan manfaat atau kegunaan atau kepuasan kepada konsumen. We can see that the nature of commodity remains the same, but its utility changes. Utility atau utilitas suatu barang akan terus berubah. And the consumer's desire for a commodity tends to diminish as they buy more units of that commodity. Semakin seseorang itu membeli suatu barang atau menggunakan suatu barang, maka utilitas suatu barang itu akan menurun. And this tendency is called the law of diminishing marginal utility.
For example, if we have 5 apples, and those apples will give us different satisfactions. Let's say, the first apple gives us 100 pleasure, the second one gives us 80% pleasure, and the last one will cause us maybe 50% pleasure. Jadi semakin kita sering mengkonsumsi sesuatu, maka kepuasannya akan semakin menurun. Semakin banyak barang atau jasa pada suatu periode tertentu, maka kepuasan atau marginal utility akan cenderung semakin menurun.